हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आम जानिबा पफ स्लीव रो स्टिचिंग करबा। आज तो फ्रेंड्स आपण माने जदी एही स्लीव रो कटिंग वीडियो देखि नाहंती ताहले आमे पूर्व वीडियो रे याको कटिंग करथिले चैनल रे अपलोड अछि कटिंग वीडियो आपण ताको देखि नेबे। देखंतु फ्रेंड एठी आमे दी साइड रे कट लगाइथिले महुरी साइड रे भी आउ ऊपर साइड रे भी आमे कट लगाइथिले। तो जो कट चिन्ह देइचे से कट रु आमे एठी कुंच लगाइबा स्टार्ट करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एमती पूरा छोट छोट करिकी आमे लगाइ नै जिबा पूरा कुंच एपट कट रु जे आर पट कट पर्यंत आमे एठी गोटे साइज रो कुंच लगाइ नै जिबा। देखंतु एमती हाथ साहाय्य रे मध्य करि परिबे नहले एमती पतला लंबा छंची साहाय्य रे मध्य छोट छोट प्लेट लगाइ परिबे। देखंतु जोथिरे सुविधा हबो आपण सेथिरे ही करि नेबे। देखंतु एठी मु कटर साहाय्य रे एबे एठी प्लेट सब लगाइ नै जाउची। तो बनिला परे बहुत ही सुंदर हमर रेडी हे जिवो पफ स्लीव। आ पफ स्लीव एमती कम ए जो कपड़ा रे हमर कम कपड़ा रे केमती कटिंग हबो पफ स्लीव ताहा पूरा मु एहार कटिंग वीडियो रे आपण मानक सहित शेयर करिछि। तो ताको देखि नै जिवे। तो फ्रेंड्स वीडियो भल लागिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर नै जिवे। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो जो प्लेट लगाइबा प्लेट आमे आगो पछ करिबानी पूरा समान करिकी कपड़ा लगाइ नै जिबा। आउ एठी गोटे कट लगाइ देबा कोन पई ना एपट साइड आमे हाथ रे जॉइंट करिबा ऊपर साइड हे जिवो एटा जानिबा पई एठी छोट गोटे कट लगाइ नै जिबा। देखंतु एबे आमे तळ साइड रे मोहरी साइड रे प्लेट लगाइबा। एबे देखंतु प्लेट रो डायरेक्शन हमरो कुआडे एपटे जाइची आउ ए जो मोहरी साइड रे लगाइबा आमे तार अपोजिट साइड रे लगाइ नबा। एठी कट लगाइचंती आमे मार्क करिचंती एठी आमे से कट रु स्टार्ट करिबा प्लेट लगाइबा पूरा आर पट मोहरी पर्यंत आमे लगाइ नै जिबा प्लेट। तो एमिति ही बहुत ही सहज रे हमर तयारी हे जिवो पफ स्लीव डिजाइन। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। आउ वीडियो शेष रे मु यार फाइनल लुक मध्य आनिबी। देखंतु फ्रेंड्स एटा ए देखंतु एमती सम्मान करिकी पकइबेनी एमती हेले आगो पछ हे जिवो कपड़ा। तो एपट साइड रे आमे समान करिकी जो कुंच पकइबा सेपट साइड रे पूरा समान करिकी प्लेट लगाइबा। देखंतु एठी समान भाबरे लागिबो। देखंतु एठी गोटे 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 परे गोटे आमे पूरा एरे लगाइ नै जिबा प्लेट समान डिस्टेंस रे। आउ एटा मध्य बहुत ही हेवी साइज रो ब्लाउज थिला हेवी साइज रो ब्लाउज थिले मध्य मु एमती केमती कपड़ा को एडजस्ट करी आमे कुंच हाथ पई बाहर करिबा कपड़ा आउ से विषय रे आपण माने जानि परिबे एहार कटिंग वीडियो रे। तो देखंतु एही वीडियो रो तळे मध्य से कटिंग वीडियो आसी जिवो आपण माने ताको देखि नेबे। देखंतु फ्रेंड्स पफ हमर केते सुंदर बनी छि एठी पूरा फिनिशिंग रे। एबे देखंतु एटा 3 इंच रो कपड़ा एठी तळ साइड रे मु रखि नेली एही पट्टी को। एबे एठी गोटे सीधा सिलाई पकइ नै जाउछि। देखंतु एठी पूरा सीधा सिलाई रे पकइ नै गला परे आमे एठी मोहरी को रेडी कर नै जिबा। देखंतु एबे कपड़ा को साइड करिकी पुणी आउ थरे सिलाई कर नेबा। देखंतु एमती पूरा सीधा सिलाई रे पकइ नै जिबा। एबे आमे एठी ताको फोल्ड करिकी आमे पट्टी जते चौड़ा रखिबा पई चाहतबा सेतिकी चौड़ा रे आमे एठी फोल्ड कर देबा कपड़ा को। देखंतु फ्रेंड्स एटा मु बिना अस्त्र रे तयारी करूछि पफ स्लीव।
ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ଯେତିକି ଲମ୍ବର କଟିଂ କରିଥିବା ନା ସମାନ ସେତିକି ଲମ୍ବର କଟିଂ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ, ତାପରେ ଏମିତି କୁଞ୍ଚ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ପପ୍ ହାତ, ପୁରା ବଲୁନ୍ ସ୍ଲିଭ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ମହୁରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ ସମାନ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଅଛି, ତ ଆମେ ହାତ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମାନ କରି ନେଇଯିବା କପଡ଼ାକୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସିଲେଇ ମିଶିବନି। ଏବେ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଇଠି କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଇଟା ଡବଲ୍ କଟରୀରେ ବନିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଡବଲ୍ କଟରୀ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଏମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସମାନ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଯଦି କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଥିବ ତାହେଲେ ହାତ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସମାନ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ମଝିରେ ହାତରେ ଆଉ ସୋଲ୍ଡର୍ର ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସମାନ କରିକି ରଖିକି ଏଇଠି ହାତକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲଗାଇବା ହାତକୁ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ହାତର ସେପ୍ ତା'ର ଅଲଗା ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାତ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କପଡ଼ା ଛୋଟ ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆଉ ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଥିବ କପଡ଼ା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଲଗାଇ ନେଇଯିବେ ପ୍ଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ହାତକୁ। ଆର ପ୍ଲେଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଥିବ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ମୋର ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୋର ପୁରା ଏଇଠି ସମାନ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ହାତ ଆମର ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଫିଟିଂ ମାରି ନେଇଯିବା। ଆମର ଅଣ୍ଟା ଯାହା ଥିବ ଛାତି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଏଇଠି ମାପି ଦେଇକି ଫିଟିଂ ମାରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ସାମ୍ନା ପଟରେ ଚେନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ପପ୍ରେ ସେ ଚେନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଛି ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚେନ୍, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବେବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଗା କରେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚେନ୍ ଲାଗିଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପପ୍ରେ ଆମର ଚେନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ତା'ର ଫିଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମାନ ଆସିଛି। ସିଲେଇ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସିଲେଇ ଆଉ ତା'ର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସିଧା ଆସିଛି। ଆଉ ପପ୍ ହାତ ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ହେଭି ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍। ଏଇଟା 44 ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ଲମ୍ବ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 16 ଇଞ୍ଚ, 16 ଇଞ୍ଚର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଲମ୍ବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ର ଚେନ୍ ସାମ୍ନା ପଟରେ। ଏବେ ଏଇଟା ମାନେ ହେଭି ସାଇଜ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଲଟକନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ତା'ର ପପ୍ର ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲିକି। ଏଇଠି ହାତର ମୁଁ ତା'ର ଲୁକ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ
ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।